Hi guys, magandang gabi. Hapunan tayo guys, hapunan. Yung ako ko. Si Ate Mirani, harap! Para namang walang mukha. Yan, naghapunan kami guys. Yung ulam ko siling. Yan si Ate Biang. Si Ate Michelle. Si Dodong. At saka si Papa niya. Dodong. Si Ate Grace. Yan si Baby Boy. At saka si Baby Princess. Yan. At saka, Dodong. Hi ka, Dodong. Hi ka. Hi ka. Hi. So yan lang guys. Thank you, bye.